Ассалому алейкум, бародари азиз. Аввалан ҳазор раҳмат барои ҳар як касе ки реклама кард, сторис кард, сюжет кард, сообщество кард, умуман ҳар касе ки канала реклама кард, ҳаматон да ҳазор раҳмат. Шерои нар да як рӯз 2000 подписчик зиёд шуд, миннатдорум аз ҳаматон. Ва рости гап дина баъди канал шудан уже интересен шид. ютуб чиқадар интересен шид дар омадам. Як гапу чапо мехоҳам як каса ҷавоб гардонам ва умедворам каме охирон борай аз шумо хоҳиш пабраз. Хайма медонам ак темаи хайпови чия блогеро барои хайп, барои просмотр чӣ коро мекунанд. Ман шафкурси ман дами соҳа будам. Гуфти капои дими хайп сир кардан, не ки хайп бародаро камтарак чӣ кардан дар кор. Хеле хати сархата риоя кардан дар кор шароида. Мисол аввал ама па имрона да бор дига мегӯфт ки апа то что та агар аввал мегуфти 25000 қарзо, пожалуйста ман худо дагон видео накардам, ман номеротам мегуфтам 25000 рубл мегуфти, ман мегуфтам хорошо, ҳисоби ман қати 19000 буд. Ник ман доиду ман сапахру чи ответ дадаги буди бо ҳозир мегӯ 25000 хорошо апа ба ҷону дил қабул бо бахшиш апа ҷон я бор дига это бахшиш публично қабул капита. Ва иншалло ки пагаи рӯзи дига мепартоянад гап задам бачаҳо кати иҷа нест возможности брать карта да шот партои чи неста хитон медонем иҷада. Ва аввал худо 25000 сомон гуфти апаҷон, 25000 сомон гуфти ман қарздорай. Имрӯз бо ма да видеорӯӣ кардан худо гуфта 25000 рубл хорошо, и проблема нест, иншалло ки ҳал мешавад. Ва баъдан канали акаи рамазона дидам. Рамазон дидам як каси дигар мепурсанд ки оё ҳаҷишон миси қабул ё ки не. бародаро мақсади гап ки ягон таи шумо ришад кардан наметавонед ки ҳаҷи ма қабул ё ки не. ира тоқа аллоҳ метавонад. И мнение шумо важне ҳам нест ки шумо қабулш мегӯед намегӯедш. Ма иҷа пеши аллоҳ саҷда мекунед, пеши банда небрад. Як ҳикоя ҳаста, мисол ҳами бародар да ки дар канали акаи рамазон видео кайга оиди мо як незнакомец дар як шаҳр рафтестай, як вақт подшоҳ меояд, ҳама мардум на колени мешинанд, и рост места ҳайрони сусра нигоҳ мекунад. охрана медава усаш кӯ мега мақсад ки зада киштания ки та пеши подшоҳ да на колени наистоди ки ҳамин заданяш ки подшоҳ мега ки бестен бес ҳоли назанемш, мега ки механда, меган чӣ механди. мега аҷоиб ҳамина ки охрани ки ту мехоҳам мара бикшани умри мара кутоб расм куна, а ту мехоҳӣ умри мара дроз кунӣ. Ай чиз на дисти ту меояд, на дисти ту. ба ҳамин хотир бародарои азиз шумо ҳам ҳаҷи мара қабул карданаш на дисти ту меояду накарданашам дисти намеояд. ин чиз фақат пеши аллоҳ таоло маълумай. ва ма ҳам як бандаи гунаҳгор, ма ҳам ранг як гала одами гунаҳгоре ки нами ҳаҷ меояну як гала гуноҳ дорану умеди тавба мекунанд. ман ҳам ранги ҳамёб рад. аллоҳ таоло гуфтага ки даргоҳи ман даргоҳи ноумедӣ нест. ман ноумед нестам. агар шумо 100 гапам бигӯед, 100 комментария бикунед, ман пеши аллоҳ саҷда мекунам, ман аллоҳ талаби мағфират мекунам, ягон тайтане. ва ба ҳамин хотир бародарҷон марамтон шерои нар дами темои мара бикшед. ман мисол ба худ дами видео шапак шумо барои хайп сир мекунед. ман падару модарам интернет медоранд, мебинам переживат мекунанд, намехоҳам қати ягон та баҳс скандал кардан. дар шумо ҷонам илтимосай ҳамад ҳами темора бикшед. марамтон ако додаро апо хоҳаро эҳтиромо накоиш. баъд одамое ки комментария менависем, мо вақте ки видео мекунем, мо дар саҳнаем, мо дар ютубе, мо барои шумо кор мекунем, мнение шумо важное, хорошо, мнение шумо важное, ҳатмия гап нест, гаптон қабул, не ки пешаи мнениятона баровардан. бародаро асос бисёр бачакои пацано мешнанд дар интернет, бародар гуфта обращаться мекунед ки вақте ки комментария мекунен хулоса брорем бад кунем. мисол як кас мега ки эй одамара нехирӣ кард, гуфт нехирӣ кор кард, агар шумо сразу менависен ҳоли и тараф аждад накарда ки чӣ атфеда и тарафа, и тараф оё подтверждат мекунад ҳам гуноҳа ба калам мегира ё ки не, ё ки ай воздухай гап, ё ки просто барои хайпай сари вақт хеле саросима паспешни вывод меган накунен шерои на. хорошо, мнение шумо ҳатмия не ки аввал хулосатона броен ки оё шумо хитон прафен. мисоли гап ба як комментария навистан шумо гуноҳ мегиред. ҳама мо гунаҳгорем, ман амри маъруфтон накестам брат, мо илми бақувват надорам.
با کامنتار شما گناه میگیرن شهروندان که فکر کنید که با اودالیت کردن یه گناه شما اودالیت میشه مانند که یک کامنتار را مینویسه یا میپرام میره بعد نامو حالت نیپرام نیمارا اپورات کردی یک گپی میگه گناههای فراموش نشده این معنی اون را نداره که بخشیده شدیان یعنی که تو گناه تا فراموش میکنی و کامنتار نویسگی را با بسته هست کسی که بنویسه شد جوابداری داره به همین خاطر التماس شده اول خلاصتون برورین دو طرف انیک کنین مثال این طرفی گپ شگو خراشو زد کنین این طرف هم پروستا تگ نمیسه خواب بگون گپ چپ میگه بعد بنویسین نه ما را اقرارت نه کسی را که ما را اگه دیگه افتسته مثال خلاصتون برورین کی انیق کی حق کی نه تو خدا میتونه و فکت میتونه یا دلیل میتونه اثباتش کنه دکزت نه با همین خاطر شما خواهش برادرها نکنین پس پیش ندیود و ما اینجا با خدا برای رکلام نیومدم نه برای رکلام نیومدم هر وقتی که مثال گپ شما بتونید قری سالار کمیتروش خانم ایش ویرد 23 کرده نه رپریش تا 23 کرد مردک مثال وقتی ما را یک بار نگفته ما تنی تصمیم دادم من تصمیم دادم پرهاجو واردم مردک سخن کرد سخنش به جواب داد خراشو یکی کبرم ما همین جایم بکارم میدونم که زیمی حاضرش همین تمای حج اومدن ما اینترس تمای پرسموتر میگیره خیلی هیچ گپ ندارم برادر داشت دست پرسموتر را شد نگرفت که با این ما کانال شدم با همون یک مچرد ویدیو کرده مرا دستگیری کرد این چیزا اون جای چی نداره و در اینستاگرام یک برادر استوریز کردم یا گلا پرابلم هست نه کسی من نوید ندارم پس یک چند مسئله را میخوام که بفهمونم پادرو که در کمیتر اصلا که بچه همونجا هم رفتی تا در نامزی با ستوریز نکه پادپیش نگو با شروع نار که ما در پوسیم شما را اون دیسکتیک وایرال ندارم کلوب وایرال ندارم ما شما در الکل رکلام ندارم یا برادر همون رکلام میکنیم برای ستوریزش کم تر پادپیش که زیادشتم با میان سنیم سوی زندگی مشارکی با اون کسی دعوا میکنه که تا ما فلان سال با پیش با تای خونه ما گذشت یک گلدانی ما غلطی چون میام گلدان ابته نخرید سال سلوچو شدنش ممکنه مثال با هم خرید سیتواسیون باید چطور در کار میشه یک لبی زندگی را پاکیواد میکنه یک ستوریز 15 20 تا گنده های خیلی کدام خودش دوری پادیست سکر نداشتگی میبرد این چیز نگون جای قیلی نداره چیزی که ما خود دانست پروست میما پراپوسگات کنیم جنگ را از بر نکنیم ما هم بسیاری که بازی من در روز ریپا باز کردم اولش که تکیه با الله رزاق الله هایه خیلی با همون اینترنت داریم که کسی ها رکلام میکنیم کسی ها گپ چاپ میکنیم که یک چنین که فایده میمونه ما میلیون نمیاریم که شما طلقات هم بکفا مرا بیلی جگر ما بخرین یک خیلی هیچی گپ نداره کسی نیم که سر رکلام کردن یا برای دسته پادپیش با همین خاطر شروع نره شما احترام و خواهش پیش هر یک گپ گفتن پیش هر یک کار گفتن فکر کنیم سلام پشکر هم نبین 25,000 روبل اول میگفتن خب پرابلم هم خب کینو نمیشه تو مرا تمام خش تورم زنگ گفتی تو 25,000 اول خرج گرفته ایسوس خلاصه گپ برآمد که همون منی ما خیلی من 19,000 روبل حساب کردم و پشکر 25 با همین خاطر پروستا پشکی فکر کنیم همش ساعت بذار ان شاء الله تا بار دیگر رحمت برای پاکستان کردن تو نامی کانال صدای حاجی مرا پاکستان کردن در جنوب اکی ان شاء الله کاری با خانه بریم با جهان کامپیوتر کاری با مونتاژ دچی با کادر بسیار یا گلا کادر یا گلا منی دارم یا گلا فکر اقتدار دارم که همه ایران ما دیگه کردن نمیتونم باز مرز ندارم کامپیوتر نیست ان شاء الله که با گذشت وقت میدم خدا نگهبان تماشا شیرنا در امان الله باشه خر عیسی گر بردنش مکه گر بیاید هنوز خر باشد میگه گفت همون خر رفت مکه و مدینه اومد همون خر ایستاد خر عیسی گرش به مکه برند چون بیارن هنوز خر باشد همین خر اگر مکه هم بردی آوردی او خر یا خیو تغییر نمیابه خر عیسی گرش به مکه برند چون بیارن هنوز خر باشد با نام خداوند بخشنده و مهربان. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران، از شما التماس میکنم کم ترک ما را هم گوش کنین. التماس است شما راستی گپ یک حقیقتی هسته که تا همین وقتی که حاجی شعباز جن با لقبش بگیم شانمسی حج نرفته بود این جمله ها نبود. از وقتی همون رفت دیگه تمام همه را مقصد کفتستان. همین جمله ای که خر عیسی گر بردنش مکه گرچه آید هنوز خر باشد،
окей ҳамин ҷумла то ҳамин вақт набуд. инсонҳое ки худатонро ба мардум толибилм муаррифӣ мекунед, барои чӣ ин ҷумлаҳоро мегӯед? инсонро худованд аз ҳайвон аз чӣ фарқ кард? Аз ақл. худованд ба инсонҳо ақл дод, ба ҳайвон не. шумо тасаввур кунед ки ҳазрати умар чунон ҷоҳиле буд, чунон душмани ислом буд, бо хондани ҳамон сураи Тоҳо дар ҳамон лаҳза имон овард, чунон ба аз худованд тарсид, чунон ба ислом дил баст, чунон пайғамбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва салламро дӯст дошт. барои чӣ? аз дасти шумо як реперист ба роҳи рост гашта наметавонад, мақсад ба Каъба рафта натавонад. худованд инсонро пулу молу сарват додааст баъзиҳоро, аммо ҳамон лаҳзаи дидори Каъбаро мушарраф нагардондааст. на ба ҳар кас ин рӯз мерасад. дурусти гап, вақте дохили кадом сомона намешавем, хари Исо гар бурданиш Макка, гарчи ояд ҳанӯз хар бошад, охи шумо бас кунед. шумо як бор тасаввур кунед, ҳазрати Умарро чунон душмани ислом буд, душмани паёмбар буд, ба хотири куштани паёмбар омад, аммо сураи Тоҳоро худаш хонд, аз худованд тарсид. худованд дар ҳамон лаҳза ҳидоятш кард. худованд аҳли ҳидоят аз худованд аст. худованд кадомеро ҳидоят мекунад, кадомеро мусалмон ҳаст, мумкин рафт омад як кори бадбахтона зишт мекунад, аз ёди худо мебарояд, аз мушрик дида бадтар мешавад. камтар амоша шумо ҳамин ҷумлаатона ба худо бас кунед. ин ҷумла бар мову шумо рост намеояд, бар ақли инсон дуруст намеояд ки ҳар доим ҳамин ҷумларо шумо такрор мекунед.